Advance Christmas halno kitingai hejamara dibolong bising khobjak tumakari dok bisi teijak ma kamiwo thangai kamini lukorokno masing mol kachangma jorani ri kutung bagai kha em Robindra Deborma tei Minister Bishoketu Deborma ri kutung simia kamini bebak chairani simi chakra jora sakni ri chung talangai bagai kha asekeno tongthokmong kamini lukorok belekno tongtholajak haike kamino laikolai kereikho charai phangsini songore bisi bisi romoi ora kami khai phaimani kami hamkraini phasingo kebo sakthanai keri tini khorongni jachungman kahinai borok tongthlaisa kamini lukorok nogui man khananarok asike ri kwbang matalangai bagi laimani ai chini tiprasa media rangno belakona hambai chung advance Christmas ni notuyei chung tini tuisakma kami o phaikya ogana gini ni kami ni amsai ni joto lukorok notuyei chung tini ora advance Christmas bo palon khalekya tai chung tini ora jaman mani chini rirok ri kutung kisari kha kombol tai rignai ingya kha basrai rok ni tai okra rok ni bori rok chung baglaikya chung bisi bagmaya phano kisa kisa mankha abono no chung bishes ke chini mo hill area hatai jin bongo hatai kotor area ni borok ni bongni mane kollani bagi bongni samung kaham ni mane chung samung kaham khanya ni kwansugui uram uram no chung yang ko phai dongo ge amono tuino chini borongna mantri Bishoketu Deborma tai chini chairman rok no tuinai chung sob somoi no mo tuino chung bisiwansugo bahai ke chung mo hatai kotor area na development khaiman ge a development ni kuilen la khatamo je school chung ora kaisa khumpu academy school ora kaisa taklai chengeri kha chengya kho building rok paikha aboni pore tui bishes ke tui sara ke banchi maya jole roponan জীবন गाबोनी बागेनो चिनी मंत्री नि एवं जों साकथालायै पूरा रेंज हाथाय कतनि चिनी विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव क्लाइजाक जत एलाकानो जों डीप ट्यूबवेल जेटा 25 बछर 30 बछर 200 बछर सिगांबो ओंयानो जों ओंग्रि फुनुका गाबोन लगे लगे लामा एमन कोन लामा क्रै ताबो चिनी मिनिस्टार साहेब যখন प्रथम एमएलए ngै समायतांमोन लामा रनानै अमाहाय गोबां लामा जेमन निनि यां इंडस्ट्री नि सिमिं yangot ya aprangkhor ujan mudibari atabu ujan mudibari aprangkhor ni simito khoi ratanpur already kam chengai tongkha oma aikai tabu mohanbari ni simi 10 goria abo lama kotor khe pisungui tanai abo haini ni lensuran simi tabu romde ka dumrakari tui tabu haina hai taisa yasrai bayo khambar tui doigola tika parangi thangunai oma aikai ni मोहनपुर सिमना मोहनपुर तो चिनी को ताने बनो खुआई और जो गोजो पारती जो पामनी अब वो आमा हाई के कबांग मा लामा निनी क्वार्टर नि सिमिंग सुनाम बाया कलिगास टोला अब तो रूट कटोर नि थांगा आमा हाई खलाई न एरिया डेवलपमेंट खैने बागै जों समाय तांलाय जाक जों आसा खलायो बुसकांनि सालाव ताक्लाय बिसि पाइतितै आबनि बागै न जत्तो लुकोरंनो न Chini ngai chini o elakari sung kunui ngai advance Christmas tring to lai thaga khub kaham kano tai bisikatal ingraji bisikatal ni bagai bo sung hambai ro ai tai jotto lukurong no bo ang kani khani hamjak mani tai chibai yafaro hambai ne bo kamiyo phayo ri rok bak chani sung ngomong ke tuisakma para phon mata ketal mon national highway gana jemon mohanbari Bharat Chaudhary 10 goria yang tahun bano kamuk sora dumrakari koyekta bisini parano tuino जों तिनो program खालामani ane lukorong ri bang ngo kulo ri deman khana ang je numa to kulo kha jotno to जों kulo ri mai haipan je tubu mani jartei boro khub khusing kha sarai rok bo khusing kha okra rok bo buri rok bo je maman जों raijaka जों om haikai buskangni salabo taibo kwbangma para tongko जों abo rina bagui जों saitongnai ebong saitogui tong hambai।